Nilutaw. Oh, Kasayang. Yan. Meow, 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 meow. Fish on, Master Mikoy. Ibigay lang Lord, ibigay Lord. Alag ka putol. Oops, hinay lang. Relax lang, relax. Relax lang. Steady. Ay lumpat ha. Ay lumpat, tinig ka dool. Balik dito. Okay, basta niya ikon sa katig. Okay. Oops. Ay patuyo ka kay Guros Pikas. Halaka. Paubos lang arad. Public ka lang. Tula lang yun. Baboy. Bukas na. Lutaw. Okay, taw daw kamera. Basta makalutaw lang na, goods na. Sige. Palutaw lang ito ng kanan, si Buton. Lutaw lang, babe. Bubbles siya. Laka, Paul Hook ko. Si, dali. Laka. Okay. Nice one. Nice one, unlock. Dako niyo sa kuha. Strike. Paul Hook mga master. Aray. Hello, may hapit na gin mo bigay. Other fish on by Master Mikoy. Fish on mga master. Ay nag-unhook. Asista gamay. Ay nag-unhook. Basta. Wala ka. Okay. Diha na ka. Hop. May sikat tama. Uy. Hop. Laka diri. Hop. Dali. Hop. Hop. Isa. Daw na diri gamay. Ay! Agoy! Yatod ga wild. Gubangit ay. Lo dagko boy. Lo ka. Lo. Dagko ay. Kuwaloy. Pero wagi ang hasang. Lo. Walis ang hasang ay. Walis oy. Ayan po mga master. Fish on. Fish on by Master Mikoy oh. Pero ang landing net Wasak oy. Ha? Guba yan kawan mga master oh. Eh. Hello. Sister. Oh. No. Wag kuan, wag big sister ning una. Eh. Nice one, master. Thank you Lord. Thank you.